Hello everybody, yes, welcome to my vlog and we are going to do whisper challenge with my boyfriend nga si Oscar. Si Mark Jovan Soto, yes, si hi uy. Naka-mic kami kasi naririnig pa konti and kailangan namin i-follow. Yes, para hindi namin marinig. Yes. So, ayun, magsa-start na kami. By the way, ang instruction is within 1 minute. Within 1 minute, dapat paramihan ng words na uhulaan sa 1 minute. Siya ang mananalo. And, ang consequence sa natalo is, drawingan. And, sakto, aalis kami ngayon kasi may laro ako. So, papakita na lang namin mamaya kung sino ang matatalo. So, topic kung sino ang mauuna. Topic. So, ikaw ang mauuna. Ayan na. Naririnig mo ko. Ipon? Wala pa, magta-timer pa tayo. 3, 2, 1, go! Wait. 1. California. Lembranas? California. Galing mo yan. Word is California. California. Poultry? California. Huh? California. Huh? California. Hindi ka makaluap. Wala na, time na. Hindi ka makadungog. Isa lang. Ha? California. California? Isa lang ginado niya. Kadungog ko eh. Ako naman. Oh my God! Kaya na ko naman, guys. Patugtugin mo na. Patugtugin mo muna. Yan, naririnig niyan. Teng. Game. Feeder. Freezer. Ha? Feeder. Weather. Feeder. Feather. 1. Sige. Fat her. Ha? Fat her. Father. Fat her. Muruwag. Mostroy. Ano may ako, Mek? Hi man. Mostroy. Taas! Moisture. Mostroy. Ha? Moisture. Full story. Full storage. Talo ka pa rin. Matagal rin. Talo ka pa rin. Hindi ko marinig. Talo ka, Day. Talo ka. Ano yun? Mostroy. Ha? Mostroy. Ano yun? Anong word yun? Sige nga, give me a definition of that. Nowhere. Pero talo ka pa rin kasi dalawa yung ano ko. Nan? Yes, drawingan ko siya. Bawal backtalk. Isang stroke lang. Walang titigil. Sige. Pwede man ako. Okay. Sige. Round 2. And round 2, siya ulit ang manghuhula. Play the music, maestro. Kita nyo ba? Start. Flower. 1. Ang dali naman ng mga words ko sa'yo. Basic. Ito. Fried chicken. Wash hands. Fried chicken. Basket. Fried chicken. Fast charger. Fried chicken. Wash. Fried chicken.
Was thinking? Thinking. Fried chicken. Fun thinking? Fried chicken. Funny thinker? Fried chicken. Overthinker? Fried chicken. Fresh thinker? Fried chicken. Watchlist? Fried chicken. Fried chicken. Bracelet? Bracelet? Fried chicken. Scotch tape? Fried chicken. French type? Fried chicken. Wala na! French type? No? Fried chicken? Oh, fried chicken. Ah. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ha? Ba't ngayon mo lang sinabi? Wala na, isa lang na wala. Nadungog na ako pag uman. Tapos, hangit. Fried chicken. Paborito mo yun. Kapangit yung... Ako naman. Play guys, play. Cortina. Ha? Curtains. Curtains. Cortina. Tama? Bilis! Hambog. Ha? Hambog. Ha? Hamburger. Amber. Hamburger. Balik. Hamburger. Ha? Hamburger. Lamborghini. Hamburger. Hamburger. Oy, baka hindi ko na naman alam yan, ha? Madali. Hamburger. Booger. Ha? Mugat. Hamburger. Ha? Hamburger. 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 Sakto. Talo ka ulit. Talo ulit siya. Talo ulit. Talo ulit. Dungog mo ni mo. Wow, uy. Hamburger. Burger. Booger. Hamburger. Ayaw ko. Yes. Dungog na. Ay, bawal mo. Dungog Stroke lang. na. Ano eh? Stroke lang. Bawal i-erase, ha? Bawal i-erase. Round 3. Sige. Ayaw magpatalo. Sabi ko round 1 lang. Nagpe-play na? Hindi ako naririnig. Play. Vitamins. French fries. Vitamins. Ointment. Vitamins. Fresh mint. Vitamins. Condiment. Vitamins. Vitamins. Istorya oil. Vitamins. 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 Condiments. Malapit ka. Vitamins. Bantamin. Vitamins. Drug. Drug. Drugs. Oh my God! Gino, kayo na pilos. Sea breeze. Sea breeze. Sea breeze. Si. Sea breeze. Wala. Dalawa. Gano kayo mo? Sea breeze. Simon. Ako naman. Nakadalawa siya. Oh my God. Last round na to, oh. Last round na po. Feel like thunder. Sige, ako naman. Ecos. Ecos. Ha? Ecos. Ha? Ecos. Ay, ano yun? Ecos. Ecos. Ha? What? Ebus. 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 Elbows. Ha? Ibus. Elbow. Ibus. Ha? Ibus. Libo. Oh my God! Dali. Ibus. Ha? Ibus. Ibus. Diba? Anong ibus? Helmet. Kadungog lagi ka. Helmet. Korek ko sa'yo mo, Kwan. Funds. Ha? Fun. Funds. Frat. Funds. Fries. Funds. Ha? Funds. Front. Ha? Funds.
Wait lang. Oh, wala. No? Wala na. Palos? 30 seconds. Hindi ko marinig. 30 seconds. Hindi ko marinig. Ano? 30 seconds. Last round. Okay, time man to. O sige, ako ulit. Very Ako well. muna. 30 minutes. 30 seconds kasi tayo kami. Oh my gosh, 30 seconds. Ako muna. Hard question. Hard word. Question. Game. Dali. Thumbstuck. Ha? Thumbstuck. Thumbtacks. Thumbstuck. Thumbstack. Sige. Kwan. Ha? Kwan. Ha? Kwan. Kwan. Quail. Kwan. Ha? Kwan. Asa ko tawa wa? Pagdali ba? Kwan. Ha? Kwan. Ano yun? Kwan. Quarrel. Kwan. At least isa. Mag-iisip muna ako ng pinaka hard na word, okay? 30 This is the face of mine. Basan, suman. 30 seconds. Starts now. Basan. Anak ka. Alianara. Anak ka. Anak ka. Aliana. Anak ka. Anak ka. Anak ka. Ani. Anak ka. Ana. Anak ka. Anak ka. Anta. Anak ka. Atlanta. Arctic. Anak ka. Anak ka. Ah. Ah. Anak ka. Wala na. Ano? Anak ka. Ano ka, uy? Anak ka. Anak ka. Inos na tanong. Uyo. Paalimbungan. Dumi yung labay guys. Madumi. Wala. Di mo alam. Bakit yung word mo kanina, di ko alam yun. Ano yun? Talo ka ulit. Tawa yun. Kilidro lagi. Kilidro. Uy. Hindi nga masyadong malata, oh. So, ayan. Alis na kami. Ayan yung ano. So, punta na kami sa tawag dito. Pagkawa. Magkakawa. So, yung lalaroan namin. So, ayan yung Serve, Escala, Miao, Dito na kami. Overall Sokat, Good. 21 serving. Tago-tago siya dyan kasi nahihiya na siya. Talo siya. Ano masasabi mo na talo kita? Better luck next time. Better luck next time. Ako ang better luck next time. O ikaw? Ikaw. Ikaw. Kasi ikaw yung talo eh. It's okay. Better luck next time. Gwapo naman yan. Ay. Ayan guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel, and click the notification bell for more upcoming videos. Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you.